शुभ सकाळ सांगमाने आज अक्टोबर 1 तारिख मंगलवार। आजिकार किछि मुख्य खबर मु आपण मानक पई नेकी आसी अछि, मन देई शुणंतु। नंबर 1, सुभद्रा टंका सह मिलिबो बड़ पुरस्कार। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइछंती। एणिकी सुभद्रा आवेदनकारी को टंका सह पुरस्कार मध्य मिलिबो। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 रे आसीबो। गत रविवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने सूचना देइछंती। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी को दियाजिबो बोली कहिछंती। तेबे आज एक बड़ सूचना देई प्रभाती कहिछंती सुभद्रा आवेदनकारी को पुरस्कार मिलिबो। केवल 1 कोटी नंबर थिबा महिला को पुरस्कार मिलिबो। 9 तारिख रे 40 लाख महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली कहिछंती। सुभद्रा योजना रे प्रथम हिताधिकारी और कोटिया नंबर थिबा महिला को बारिपदारे आयोजित सभारे संबोधित करिवे मुख्यमंत्री। नंबर 2, घर को जाई ई-केवाईसी कराजिबो जांच आउ 1.5 कोटी लोकंक हेबो ई-केवाईसी बोली सरकार कहिसंती। ई-केवाईसी पंजीकरण सरिबा परे खाउटी को नुआ राशन कार्ड बंटा जिवो बोली कहिसंती। रविवार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एही सूचना कहिसंती। मंत्री श्री पात्र कहिसंती पाखापाखि 3.5 कोटी लोकंक ई-केवाईसी पंजीकरण हेबो। एबे सुधा 2 कोटी लोकंक ई-केवाईसी सरी जाईछि। राज्य रे 2016-17 रु ए पर्यंत 16,27,920 टी कार्ड को भूत और अयोग्य कार्ड भावे घोषणा करने सह बाद दिया जाइछि। सेथि मध्यरु मृत्यु परे भी बहु हिताधिकारी नाम रे कार्ड रहिथिला जहाको भूत कार्ड कहा जाउथिला। एही कार्ड रे आसुथिबा राशन बाटो मारणा हेउथिला। सेगुड़ी को कड़ाकड़ी भावे जांच करी एबे काटी दिया जाउछि। अयोग्य हिताधिकारी को काटिबा परे खाली पड़ुथिबा स्थान रे नुआ हिताधिकारी को जोड़ा जिवो बोली सरकार कहिसंती। सेमानको नुआ राशन कार्ड मिली पारिबो। प्रति कार्ड रे जोड़ा होइतिबा परिवार समस्त सदस्यଙ୍କ आधार युक्त ई-केवाईसी कराजिबो, जहाँ जोगाण प्रक्रिया को स्वच्छ करिबो बोली जोगाण मंत्री श्रीपात्र उल्लेख करिसंती। परवर्ती खबर, आरबीआई नुहे एही बैंक छापुछि टंका। 500 टंका नोट रे अनुपम खेर। पुलिस हाथ में लगिला विपुल परिमाणर जाल नोट। गुजरात अहमदाबाद रू प्राय 1.60 कोटी नकली नोट जबत होइछि। एबे एही नोट रे महात्मा गांधी फोटो बदल रे रहिछि अभिनेता अनुपम खेर फोटो। रिजर्व बैंक ना बदल रे रहिछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया रे एही वीडियो भाइराल हेबारे लागिछि, जेउथिरे बिडा बिडा नोट रे महात्मा गांधी फोटो बदल रे अनुपम खेर फोटो रहिछि। अभिनेता अनुपम खेर और महात्मा गांधी मध्य रे सामान्य समानता रहिछि। एहार फायदा नै स्कामर माने अति चतुरतार सह नकली नोट रे गांधी मुह बदल रे अनुपम खेर मुह छापी देइछंती, जहाको आपण निरीक्षई देखिले जानि परिबे। सेप्टेम्बर 22 तारिख रे सुटोर रे नकली नोट तैयारी करथिबा एक कल कारखाना चढ़ाऊ करा जाइथिला। नकली नोट कारोबार अभियोग रे 4 जन को गिरफ्त करिथिला पुलिस। पुलिस कमिशनर राजदीप नुकुम को सूचना अनुसार एही नकली नोट शाहिद कपूर टीवी सीरीज फर्जी द्वारा अनुप्राणित होइछि। खबर अनुसार अनुपम खेर छवि सहित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदल रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेखा जाइछि। तेबे अनुपम खेर एपर्यंत कौनसी प्रतिक्रिया रखी नाहंती। अनुपम खेर कंगना रणावत परवर्ती चलचित्र इमरजेंसी रे नजर आसिबे। एही फिल्म सेप्टेम्बर 6 रे रिलीज हेबार थिला, किंतु वर्तमान सेंसर बोर्ड प्रमाणपत्र देबाकू मना करिवारु एहा रिलीज होई पारिनी। एहार परवर्ती सुनानी आज अर्थात सेप्टेम्बर 30 रे हेबो बोली सरकार कहिथिले। सुभद्रा योजना रे एणिकी सुभद्रा आवेदनकारी को टंका सह पुरस्कार मध्य मिलिबो। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 रे आसीबो बोली कहिसंती। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी को दियाजिबो। तेबे आज एक बड़ सूचना देई प्रभाती कहिसंती सुभद्रा आवेदनकारी को पुरस्कार मिलिबो। केवल 1 कोटी नंबर थिबा महिला को पुरस्कार मिलिबो। सुभद्रा योजना रे प्रथम हिताधिकारी और कोटिया नंबर थिबा महिला को बारिपदारे आयोजित सभारे समर्थित करिवे मुख्यमंत्री बोली कहिसंती। सुनंतु आज्ञा परवर्ती खबर, लक्षे टंका टपिबो सुना दाम। सारा दुनिया रे बजार रे सुना दाम आकाश छुआ होइछि। भारत रे खूब शीघ्र पर्वपर्वाणी सह विवाह ऋतु मध्य आरंभ होइगलानि। एहा पूर्वरु सुना दाम बढ़ी चलिछि। अंतर्जातिक बजार सह घरोई बजार रे मध्य सुना दाम रेकर्ड भांगुछि। गत सप्ताह 26 सेप्टेम्बर रे अंतर्जातिक बजार रे सुना दाम 2,685.42 डॉलर प्रति आउंस रे घरोई बजार रे
BCXରେ ସୁନା ଦାମ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ৭୫,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ଏଯାଏଁ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ସୁନା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦାମ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦାମ 1,547 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁନା ଦାମ 74,093 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଯାହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 75,640 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାଏଁ ସୁନା ଦାମ ପ୍ରାୟ 12,288 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ସୁନା 63,352 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 75,640 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁନା ଦର ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି ନ ବଦଳିବା ଯାଏଁ ସୁନା ଦର ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷାକଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହି ଏବଂ ସିଆଙ୍ଗବାଲି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ପୋଷଣ ଦିବସର ସମାପନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ CDPO ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିଆଙ୍ଗବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଶକୁନ୍ତଳା ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 1ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ କେତେ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, କାହାକୁ ମିଳେ କେଉଁ କାର୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଙ୍ଗ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। UIDAI ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡର 2ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ନୀଳ। ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ଆଧାର କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ ନୀଳ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଟି 12 ବର୍ଷ ବୟସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ଲୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଶିଶୁର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା କେବଳ ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ ନିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଖିପତା ଏବଂ ମୁହଁର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏପରି କରା ଯାଏ ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ଅବୈଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେବ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ର, ଘଟଣାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ଏକ ଗ୍ରହାଣୁ ଏହାର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମିନି ମୁନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିହେବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟତର ହୋଇଛି ଏବଂ 25 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ। ପୃଥିବୀରୁ ଏହି ଗ୍ରହର ଦୂରତା ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ 11 ମିଟର, ଯାହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରହର ନାମ ହେଉଛି 2024 PT5। ଏହା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଭାବରେ 2 ମାସ ରହିବ। ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ 2024 PT5 କିଛି ସମୟ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗ୍ରହରେ ବୁଲିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କିଛି ଜରୁରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ଏହାର ଲମ୍ବ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।